أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باركس مغزلتا ناي الدورة التأهيلية للحياة الزوجية زياء بارت 14 ክትከውን እያ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን በተን ንቁጣታት ናይ ሕክሙ ናይ النكاح الزواج الصحيح اللازم እንታይ እቲ ሕክምናቱ ኢልና 7 ንቁጣታት ተዛሪብና ወዲእና ነርና። ሕጂ ድማኒ ሓልቃ 14 ከዓኒ እቲ ቀንዲ ደገድስ ነገራት ብድሕሪ ኒካሕ بدحري نكاح مستقبرة يعني عقد مستقبرة سقعتي ليلة العرس مالتي سقعتها ناي مرعى مشت انتاي كخونا له انتاي عينة أدفايس كهبنا اي مالتي إذا الشخص زي أبزك زيزي إذا الشخص انتاي بلالو مالتي شو مونتي أدفايس شو مونتي مخرطات تعلواني يبل مالتيو إذا انتاي مالتيو كتا معالتي نكاح لتقبرت الله عقد لتقبرت الله سقاعتا ليتي ناي مرعى انتاي عينت نقرات قونا له انتايو أمونغو أمسي أمونغو زغزيزس انتايو كله زلو نتحنتي مخري دماني زيزي كنوح يولون يبل عقد مستقبرة بدحريقو ብዙሕ ግዜ ክትጸንሑ የብልኩምን ክልቴኹም ኣንታ ወዲ ተባዕታይ ወኣንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓፍትና ይብል ሓደ ግዜ ይብል እዚ ሰብ እዚ የምክን ተማሃራይ ይጸንሕ ሕጂ እንታይ ይብል ዳሓነይ ወዲኤ እንደ ሕጂ ትምህርተይ ጃምዓ ወዲኤ ስፔሻልቲ ክገብር እየ ተኸሱስ ዝበሃል ክገብር እየ ድማ 2 ዓመት ክወስደለይ እዩ ብድሕሪኡ ክኸይድ يمكن أفتعدد لخايا اندحر ناي ميليتاري تدريب دلوة تخينو ميليتاري تدريب كقبري زخا يمكن حد 3 عامات يوسد خون بدحريقو سرح كدلخ أتي سرح مسرخبكو أبزق زي ترائينا مرعان قبر يعني يبل مالتيو سلازي إزي سقعت قبر يبل نويح جزيخ وسديو أبزي مونغوزي እንታይ ነገራት ከም ድርከብ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ እዚ ሰዓታት እዚ ግዜ እዚ ክነውሕ የብሉን ሕፅር ዝበለ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ድሕሪኡ ስኻ ምስ ሰበይትካ ትቕመጥ ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣብ መንጎ እዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ነገራት ክርከብ ይኽእል እዩ እሱ ድማኒ ፅቡቕ ነገራት ደይኮነ ሕማቕ ነገራት ናብ ምበኣስ ገፅካ ትኸይድ ናብ ደይ ምቅዳው ገጽካ ትኸይድ ምክንያቱ እሳ ኣብ እንዳቦኣ እያ ተቐመጥ ደላ ንስኻ ካብ ኣሪሕካ እያ ተቐመጥ ደለኻ ስለዚ ኣብ መንጎኹም ገለ ነገር ደይ ምርድዳእ ምዝርከብ ንሳ እንዳቦኣ ስለ ዘላ ኣብቲ እንዳቦኣ ኮይና ክትዛረበሉ ከለኻ እንኮላ ብዙሕ ፋሚሊ ሜምበር ስለ ደለዎ ብኡ ነናቶም ራእይ ክህቡ ይኣትው ነው ከምዚ ክትገብርለኪ ነው ከምዚ ክትገብርለኪ ነው ከምዚ ክትብልለኪ ድብል ኣዘራርባ ኩሉ ዋሕድ ኣብቲ ገዛ ደሎ ሓው ደሎ ሓፍቲ ደሎ ኣቦ ደላ ኣደ ደላ ወዳሕራይ ኣሞታት ይህልዋ ኣኮታት ይህልዋ ኩሎም ኣብዚ ነናቶም ክዛረቡ ኣብ ፀገም የውድቑኻ ኣብ ክንዲ ሞር ሄልፕ ድኾኑ ናብ ሕማቕ ነገራት እንዳኸደ ይኸይድ ኣማ እንድሕር ርሳ ምሳኻ ተላ ግን በይንኻ ኮይንካ ምስኣ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክርከብ ከሎ ካብ ገዛኹም ከይወፀት ፀገም ፍትሒ ትረኽብሉ ትኽእሉ ስለዚ
እዚ ነገር እዚ ክነውሕ የብሉን። ዳሕራይ ከም ንፈልጦ ድማኒ ፋሚሊ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ደለው ይመስሎም ላኪን ኣብቲ ነገር ናትካን ናታን ምስ ኣተው ኣብ መንጎ ሕማቅ ኣድቫይስ ሮንግ ኣድቫይስ ክኸውን ዘይግብኦ ዘረባታት ንዓ የስምዕዋ ንዓኣ ዘይጠቅም ነገራት ፅቡቅ ኣለና እንዳበሉ የስምዕዋ ሳድማ ምሳኻ መፅያ ክትዛረቦ ከላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎኹም እቲ ናይ ምቅዳው ነገር እንዳጎደለ ይኸይድ። نمبر 1 ነይራ። ካልአይቲ ድማኒ الاعتدال في الزيارة you have to be balanced ንስኻ ኸድካ እዚኣ ሰበይትኻ طبعا ኣብ እንዳቦኣ ኸድካ ዝያራ ክትገብረላ ክትፍትን ኢኻ ግን እቲ ዝያራቲ ክበዝሕ ከም ደይብሉ ክንደይ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ክትሪኣ ኢቭን ዞ ሰበይትኻ ትኹን ላኪን እዚ ገዛ እዚ ናይ በይኖም ኣነባብራ ናይ በይኖም ኣቀማምጣ ዘለዎም ስለ ድኾኑ ከም ድላይካ ክትኣቱ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኣብ ድራር ኣብ ምሳሕ ኣብዚታት ሰበይተይ ኢልካ ንነዊሕ ሰዓታት ዝኣክል ኣብቲ ገዛቲ ኮፍ ክትብል ብድሕሪኡ ኸኒ ኣምሲኻ ትመፅእ ወይ ኣምሲኻ ትወፅእ ካብቲ ገዛ እዚ ኩሉ እዚ ደስ ዘይብል ስራሓት እዩ። መጀመርያ መዓልቲ እቲ ቦ ልቡ ይኸፍተልካ ገዝኡ ኸፍተልካ ኣህለን ወሳህለን ኢሉ ፅቡቅ ገይሩ ይቕበለካ ወኩሎም ተባብቲ ገዛ ዘለው ፅቡቅ ገይሮም ይቕበሉኻ ዳሕራይ ካልአይቲ መዓልቲ طبعا ኣብታ መጀመርያ ግዜ ይብለካ ኣነ ሕጉስ እየ ክሪአካ እንኳዕ ድሓን መፃእካ ይብለካ ኣብታ ካልአይቲ መዓልቲ ድማኒ ገዝኡ طبعا ኳሕኳሕ ኣቢልካ ምስ ኣተኻ ይኸፍተካ ግን ቁሩብ ካብቲ ሙባሸራ ዝነበረ ይጎድል ማለት እዩ ካብቲ ዘረባ ደስምዓካ ዝነበረ ይጎድል ሳልሰይቲ መዓልቲ ማዕፆ ይኸፍተልካ ግን ኣህለን ወሳህለን ይብለካ ስቑኢሉ ይኣቱ ኣብ ራብዐይቲ መዓልቲ እታ ማዕፆ ይኸፍተልካ ግን ወልሓንቲ ከይበለ ስትሬት ናብቲ ናቱ ኮፍ መበሊ ናብኡ ይኸይድ ብዙሕ ከይባሸረካ ብዙሕ ከይተዛረበካ ናብኡ ይኸይድ ዳሕራይ ኣብ ሓምሸይቲ መዓልቲ ኸ ይብል ሓታ ኳሕኳሕ ኣቢልካ ከማን ኣይከፍተካ እንታይ ደኣ ንዓ ነቲ ንእሽተይ ወዱ ንዓ ማዕፆ ክፈት ኢሉ ነቲ ንእሽተይ ወዱ ማዕፆ ክኸፍት ይሰደልካ ብድሕሪኡ ኣይርአካን ከማን ይብል ስለዚ እዚ ንኸይርከብ እስኻ ባላንስ ክትገብሮ ኣለካ እቲ ግዜኻ እቲ ዝያራ ትገብረሉ ሰዓታት ፍሉጥ ክኾን ኣለዎ ወክበዝሕ የብሉን የምክን ኣብ ሰሙን 2 ግዜ 3 ግዜ ከምኡ እንዳበልካ على حسب እቲ ገፅ ናይቲኦም ስድራ ቤት እንዳረኣኻ ከምኡ ኢልካ ትኸይድ ይብል ከምቲ ድብልዎ ማለት እዩ መሰል ይህበና أقلل زيارتك للصديق يراك كثوب استجد يبل ማለት እዩ ንዓርክኻ ሲ ብዙሕ ግዜ ዝያራ ይትግበረሉ ኣብ ውሕድ ዶ እቲ ዝያራኻ ንዓርክኻ ሲ ኣብ ውሕድ ዶ ምክንያቱ እንድሕር ውሕድ ግዜ ክሪአካ ተኾይኑ ኩሉ ግዜ ክሪአካ ከሎ ከም ሓደ ክዳን ፅሩይ ሓድሽ ፅሩይ ክዳን ዝተጀደደ ክዳን ገይሩ ክሪአካ ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ምስ ዘይርአካ ይብል إن الصديق يمله أن لا يزال يراك عنده ኩሉ ግዜ ክሪአካን ከይርአካን ዓብይ ፍልልይ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ዘይረኣየካ ኩሉ ግዜ ከም ሓድሽ ኮይኑ ይቕበለካ ማለት እዩ ويقول وقالوا قب وزد قبا تزيد حبا فمن أكثر الترداد أدماه الملل حد ግዜ ኣይትኽድ قاع تنافقك هم تنافقك كجبر عليك كل ما بقرب جيركا زيارة جيركايو كل جزء every day ندحر زي تريكا خلا كوينا تزيد حبا تناتا هررتا اندابزحي يخيد مالتي اندافتوتكا تخيد تزيد حبا فمن أكثر الترداد أدماه
ملل يعني حدا سب اندحر ملس دبل تخوينو اتا حدا سايد انتا خوني مالتيو يعني خزهج خبخة مالتيو الترداد أدماه الملل يعني زهج يمصالو مالتي ስለዚህ ንስኻ ኣብኡ ኣይትብፃሕ ሓቲ ደረጃቲ ኣይትብፃሕ ويمكن ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ሰብኣይ እዚ يمكن ነዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ናይ ብሓቂ ይፈትዋ ይኸውን ወኻብኣ ክርሕቕ ኣይደልን ይኸውን ወሳ ኸማነይ نفس الكلام كم عينت نجر كله يخيليو لكن انتي بالشيخ لا تملكوا قلبك إلا لله يعني 100% سي ندخونه يكون السب 100% لبخاس كتبه بالكانت فأرغاسي ندخونه يكون السب 100% خبت صحي يقولون ولا حتى نسبيتخا ولا حتى نسب أيكي ولا حتى أنا حفتخي ولا حتى أنا حوخي يبل مالتي انتي دعاني اتي 100% فأرخا ويلبخا خطبه دقبأكا ربنا سبحانه وتعالى نرب ترايخا خطبه لك يبل سلازي أبز غزيزي تراي بالانس يبل دحراي دماني كم زمزخون دماني زياسة بزياناتكا فقر رئال بخاري أدماني تستغل الظروف يعني أدفانتج كتوسط كبها كمان كتفتن تخيل يا مخنياتو قربت اللي ضعف دلك أخوين وخصم معايو سلازي بتن كتقوية كاخد فتن يا يبل أبز غزيزي قومو كخون يبلون وبردو الساخماني مدحر نتي ودي تبعت هايدي نايب حق تفتوى تخوينان الساخماني كمز عينة أدفانتج كوسد يبلون يبل مالتي تايد آني تخبابيركا باحترامك أبت جزاه تصنح كم دلك كم دلك كم جزاه غيرك جزاه توصل كم ديبلك يبل مالتي وساد ماني خال عينة تحساسبة تقبله كم ديبل الجاب زي عندي example يهبنا مالتي إذا حدا سبعي نير يبل ودو نيروان يشتاق والع نيرو ودو ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ዓቢዎ ወፈትዎ ነይሩ ድሕሪ 10 ዓመት ምስ ገበረ እዚ ወዲ እዚ ሓድሳ ገይሩ ዝወልዓ ይመውት ሽዑ እዚ ሰብኣይ ዝፈትዎ ዝነበረ ዝብኡ ያኒ ላይፍ ትጸቦ ማለት እዩ ብምሕር ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ስለዚ ዓብሉ ምጸበቦ ኣበይ ይኸይድ ማለት እዩ ናብ ሓደ ሸኽ ይኸይድ ሳልሕ ዝነበረ ሰብኣይ ንዑ ኸይዱ ይብሎ ከምዚ ፀገም ረኺቡኒ داخم دقبر حجي عقلي تصيبني انتا قبر خيل يبلو مالتي وتسبعيتي صالح سبعيك عاد ما يبلو الحق عليك أتعبت نفسك لأنك أحببت من يموت لو إنك أحببت لو لا يموت لما تعبت هذا يبلو مالتي هذا التعب يبلو يعني اسقاق يبلو بعل خايخا يبلو كتفتو خلخا نزموت سبفتخا نفسقا أتعبكا نفسقا أدكمكا لكن كتفتو خلخا نزي موت فتخا نيركا انت تخون أبس تعبزي أي ما أتخا نيركا لا تعطي قلبك كله إلا لمن لا يموت يعني اللي بخاسي بملوه 100% سي نحن يكون سبأي تهبو إلا نتي زي موت which is الله سبحانه وتعالى يعني دي موت له ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل نعود رائقة 100% اللي بخاء تهبو يبل مش نسبيتخا وينسبأيكا دخون يكون سب زعينة زي تأشمو أيتبوني خا يبل مالتي سالسيت الماني not to be late يبل مالتي يعني متصوك ولا خاص فيزت تتقبرسي دونجيها متصي بالكان قلتيفكا متصيكا قلتيفكا توص إذا دمايلو نتبو تصبو أيكوني ونتم قربا بالتخمان دريوخا ليتي آتيخا بليتي توص دريوخا أيتصبقوني يبل سلازي أزياء سالسيتي تعشمو نيرا مالتي سالسيتي أدفايس نيرا مالتي رابعيت دماني بزح جزء دق موتصع مالتي دق مستوى العزيئة خد كيد كلها حد جزء
ተኣሽሙ ኣለዉ ስድራ ቤት ኣለዉ ኣደን ኣቦን ኣለዉ እዚ ነገር እዚ ደስ ዘይብሎም እዚ ጠብዓን ያኒ ካብቶም ፋሚሊ ኣቦን ኣደን ጌጋ ከም ዘለዉ ይገልጽ ማለት እዩ ሰብኣይ እዚ ምክንያቱ ሰበይቲኣ ክትወፅእ ኣለዋ ምስኡ ኣብ ድላይ ክወስዳ ኣለዎ ክትኣቱ ኣለዋ እንድሓር ፋሚሊ ናይ ሰብ እዚ ከፋልጣ እንተደኣ ደልዩ ሓቕ ኣለዋ እዚኣ ሰብ እዚኣ ምስኡ ወፅያ ኣብቲ እንዳብኡን እንዳድዩን ከይዳ ነፍሳ ተፋልጥ ኣሕዋቱ ትፋለጦም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቦን ኣደን ኣይትእተዊ ኣይትውፅኢ ምስ ሰብኣይኪ ቅብልዋ ኣይግባእን ይብል ማለት እዩ ድሕራይ ሓምሸይቲ ከዓኒ ባላንስ ክትከውን ኣለካ ኩሉ ግዜ ክትመፅእ ከለካ ጠብዓን ጥራዩ ኣይመፅእ ንኸውን ዝወዲ ሰብ እዚ ጊፍት ገለ ዓይነት ሃድያ ሒዙ ይመፅእ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ you have to be honest يعني እንታይ ዓይነት ጊፍት ሒዝካ ትመፅእ ከም ዘለካ ንነፍስካ ኣሚን ክትከውን ኣለካ ሰሪሕ ክትከውን ኣለካ ኣብ ደይብልካ ዓብ ነገር ሒዝካ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ክትህብ እንከለካ ጊፍት ሒዝካ ክትመፅእ እንከለካ እቲያ ጊፍት እቲኣ متواضعة ድኾነት ንእሽተይ ነገር ደስ ተብል ክትከውን ኣለዋ على حسب እቲ ናትካ ክእለት ማለት እዩ እንተደኣ ክእለት ኣለካ ፅቡቅ ክተምፅእ ክቡር ክተምፅእ ዲካንዶዛት ግን ጠጠው ክብል የብሉን ከምታ ደልመትካያ ኩሉ ግዜ ኮንቲኖስሊ ምስኣ ክትከይድ ኣለካ እንተደኣ ዘይብልካ ተኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ልክዕ እቲያ ጊፍት እዚኣ ካልኣይ ክደግማ ዲኻ ወላ ይደግማን ርኢኻ ክትገብር ኣለካ ሓደ ሓደ ይብል ገንዘብ ንመርዓ ኢሉ ይእክብ ኣኪቡ ሽዑ ኣብቲ ግዜ መርዓ ምስ ተበለ መርዓ ተገይሩ ዓቕዲ ተገይሩ ድሕራይ ካብ ዓቕዲ ስጋዕቲ ለይለት العرس ድኸውን ክፋለጡ እዮም ኣፀቢቖም ክራኸቡ እዮም ስለዚ ኣነ ድበለ ጊፍት ሒዙ ይመፅእ ሰብ እዚ ዳሕራይ ኩሉ እቲ ገንዘቡ ድኣከቦ ስጋዕቲ ለይለት ድኹላ ኣይፀንሕን ይውዳእ እቲ ገንዘቡ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ጊፍት ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ what is going to think about you እስኻ ሃፍታም ምዃንካ ከም ደለካ ብዙሕ ገንዘብ ከም ደለካ ኢኻ ተርእያ ዘለኻ ድሕሪኡ ብሓደ ክትቅመጡ ምስ ጀመርኩም ያኒ على حديدة ምስ ኮንካ ሓታ ያኒ ሓንቲ ፊዮሪ ኣምፅእ ኣላ ኢሉካ ሰብ ከማነይ ንዓኣ ከማነይ ክእለት ኣብ ደይብልካ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ እዚ ገንዘብ እዚ ኩሉ ብሓደ ኣጥፊእካዮ ነታ ቆልዓ ድማኒ ዘይነበረ እንታሽሙ ኣሕዲርካ ኣላ ማለት እዩ ናታ ኢማጂኔሽን ቀይርካዮ እስኻ ርኹብ ክእለት ከም ደለካ ዓይነት ጌርካ ኣረዲእካያ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓኻ ዳሕራይ ፀገም ክኸውን እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ መብዛሕተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ናይ ጊፍት ገለመለ ብለን ኣይኮነን ብኡ ኣትራክትድ ኣይኮናን እየን ግን እንታይ ደኣ እዩ ብሕልፊ እትየን ዲነን ድፈልጣ ሰባት እቲ ቀንዲ ደገድሰን ኣባኻ ኣኽላቕ ናትካ እዩ እቲ ጊፍት ተምፅኦሲ ንደስ መበሊ ደኣ እዩ እምበረ ብኡ ኣትራክቲቭ ንክኾና ወይ ብኡ ክትፈትወካ ወይ ብኡ ክትፀልኣካሲ ኣይኮነን ግን ኣኽላቕካ ክተርእያ ኣለካ ኣብዚ ግዜ እዚ ሻድሸይቲ ድማ العلاقة العاطفية يعني علاقة ናትካ ዓጢፊ ዝኾነ علاقة ናትካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክተርእያ ኣለካ ይብል ማለት እዩ الكلمة اللطيفة والحنونة تدخل في موضع العاطفة يوم العرس ይብል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ትዛረቦ ድነበርካ ፅቡቅ መልሓስ ተብሎ ድነበርካ ኣብቲ ዮም العرس ዓብይ ኢፌክት ኣለዎ ይብል يعني بዚ ግዜ እዚ ናትካ ኢንተረስት ክተርእያ ኣለካ እስኻ يعني ኤክስተርናል ሉክ ናትካ ማለት ናይ ደገ ክዳንካ ይኹን ኣከዳድናኻ ፅሬትካ እዚ ኩሉ ክተርእያ ኣለካ ሙህምል ብነፍስኻ ሙህምል ክትከውን የብልካን ኣብዚ ፈጥራ እዚ ማለት እዩ ብነፍስኻ ሙህምል ክትከውን የብልካን ኩሉ ነገር ፅሬት ክህልወካ ኣለዎ ኣከዳድናኻ ፅቡቅ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ግዜ ድማ ለምሰት الحنون يعني مثلا ኢድ መሓዝ ይኹን ኣብ መንኩ
ركوب محاز ወይ ድማ ርእሲ ምድራዝ ወይ ከዓ ብድኾነ ይኹን ነገር ኩሉ ንእሽተይ ወላ ነገር ምስ እትርኢ ካብኣ ፅቡቕ ነገር ምምስጋን ቴንኪዩ ምባል እዚ ከምዚታት ጌርካ ንዓኣ ሞር እንዳቐረብካ እሳ ከዓ ሞር እንዳቐረበትካ ትኸይድ ማለት እዩ። ክትቀርባ ከለኻ ማለት እዩ ስተፕ ባይ ስተፕ በብቁሩብ እንዳገበርካ ትቐርባ። እዚ ኣብ እስልምና ፍቑድን ድልዩን ዝኾነ ነገር እዩ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምሒር ምፍታው ናይ ዓይሻ ኩላህና ንፈልጦ ሓዲስ ሓታ ማይ ክሰትዩ ከለዉ እታ ኩባያ ማይ ዝሰትዩላ ዝነበሩ ዓይሻ ምስ ሰተየት ማለት እዩ ካበየነይ በየናይ ሳይድ እያ ከንፈራ ኣሚጣትላ ዝነበረት ትሪኦም በታ እሳ ዝሰተየትላ ሳይድ ይሰትዩ ነይሮም። ስለዚ እዚ ንወዲ ከምዝን ናብዚታት ንክትበፅሕ በብቁሩብ ስተፕ ባይ ስተፕ እንዳገበርካ ትበፅሖ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ኣሎ ይብል መዓይኑ ዓቕዲ ተገይሩ እንከሎ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እዚ ወዲ ተባዕታይ እዚ መፅኡ ኢዳ ክሕዛ እንከሎ ሰበይተይኣ ኢሉ ብዘይገለ ነገር ኢዳ ክሕዛ ከሎ ኢዳ ትስሕበሉ ሰዓት ኣሎ። እዚ ክኸውን ደይብሉ እዩ ይብል። ሰብኣይ ኪኡ ዓቕዲ ተገይሩ ኢድኪ ክሕዞ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን። ከምኡ ዓይነት የምክን እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ከምኡ ዓይነት ኣይተረበየትን ትኸውን ንዓ ሓድሽ ይኸውን። ኣብዚ ግዜ እዚ ስጋዕ ትለምዶ ግዜ ይወስደላ ማለት እዩ። በርዱ ድማ ይብል ኣብ ደገ እንዳወፁ ወፂኦም ኣብ ደገ ክኸዱ ከለዉ ድማኒ ንሳ ሰብኣየ ኢላ ብኩርዓት ኮሪዓ ኢዱ ትሕዝኦ ትፍትን እሱ ወዲ ተባዕታይ ድማ ረሓቕ ካባይ ኣብ ደገ እንዲና ዘለና ሰብ ከይርአና ረሓቕ ካባይ ኢሉ ድማኒ ኢዱ ዝስሕበሉ ሰዓት ኣሎ ይብል። እዚ ክኸውን የብሉን። መዳም ሰበይትካ ኮይና እስኻ ሰብኣይካ ኮይኑ ሰብኣይካ ሰብኣያ ኮይንካ ኣብዚ ነገር እዚ ወላ ሓንቲ ዘሕፍር ነገር የብሉን። ኢድካ ትሓዘካ ኢዳ ትሕዛ እስኻ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ከምኡ ክኸውን የብሉን ይብል ማለት እዩ። ሻውዒቲ ድማኒ ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣዋምር ነዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣዋምር ክህባ ይጅምር። ኣብ ቅድሚ መን? ኣብ ቅድሚ ስድራ ናታ። መሰለን ንዕናይ ሎም መዓልቲ ደገ ክትወፅኢ ክምሳይ ክንከይድ ኢና ይብላ። እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ድማኒ በልሕራይ እንሻላህ ነቦይ ነደይን ክሓቶም ይብላ ትብሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ የምክን ጣዕት 12 ምሸት ሚድናይት ገለ ክኸውን ማለት እዩ። ዶንግያ ክትወፅእ ኣምስያ ክትወፅእ ስለ ዘይደለየት በልድሓን ክሓትት እየ ንስድራይ ትብሎ። ግን ንሱ ግን እዚኣ ክሓትት እየ ንስድራይ ትብሎ ደላ ዘረባ ደስ ኣይትብሎን። ኣነ እኳ ሕጂ ሰብኣይከ እሱ ቦኽኡ ጠብዓን ይብላ ነቦኽኡ ኣቦኺ ቅድሚ ኣነ ከይተመርዓኹ ከለኹ ክትሓትዮ ትኽእል። ሕጂ ግን ተመርዐኪ ሰበይተይ ኢኺ ዝብል ኣዘራርባ ሕራጅ ዘለዎ ዘረባ ገይሩ ይዛረባ። እዚ ክኸውን ደይብሉ እዩ። እንድሕር ከምኡ ኢላትካ ዓላ ዓዲ እንታሽማኣ ትወስዳ ዓላ ዓዲ ሓንጎላ ትወስዳ ትሕተት ግደፋ ትሕተት ስድራኣ መፅያ ትሕተቶም። ጠብዓን እቶም ስድራኣ ድማኒ እሱል ናይ ዲን ዝፈልጡ ምስኮኑ ድማ ላ ኣይክብልዋን እዮም። ደስ ኢልዎም ግን ሓራ ኣይክብልዋ እዮም። ስለዚ ንዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ደስ ዝበላ ነገር ትገብራላ ወንዓኻ ወላ ሓንቲ ኢፌክት የብሉን። ሓቲታ መፅያ ምሳኻ ትወፅእ ይብል። ስለዚ ከምዚ ክኸውን የብሉን ይብል። ሻምነይቲ ድማኒ ኣብዚያ ሰዓት እዚኣሲ እንታይ እዮም ክዛረቡ ዘለዎም? እንታይ እቲ ዘረባ ሽዑ ድመፅእ? ኣብዚ ግዜ እዚ ሲ እንታይ ዓይነት ዲስካሽን ይክህልዎ ዘለዎም? ጠብዓን ኩሉ ማዚ ምስ ገበሩ ማለት እዩ ዝኩሉ ነገር ቅርርብ ምስ ተረኸበ ዝዛረብሉ ነገር ኣይክሰኣንን እዩ። እቲ ዘረባ ባዕሉ ክመፅእ እዩ። ስለዚ እዚኣ ነይራ ናይ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ 24 ኣንዊሓያ። ግን እንሻላህ እስካዕ ኣብታ ንመፅእ ዘላ ሓልቃ ንራኸብ። جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات.